Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi ajitu komola mon thaka. Itu hole to duta points itu kobole mon hoina aji ahina ase. Itu to hole to naka manuge bikai dia laga duta points itu kobole ase. Itu ra naga manugan morombra itu ekbar tik hunibi hogine. Moi itu eta request kore ase. Kile mone itu duta points to hole to naga manu laga sovereign right itu bikai dia laga ase. Bishi manubi itu misunderstanding thakikine naga manuge bikai dishe hoine itu bishi kwa laga makan itu dikhi pai ase lebi hossa laga to kontu naga manu bikray kore ase itu laga moi aji kobole ase eta point to hole to itu 16 point agreement naga manu leaders kan MPC naga people's convention itu kan Indian government logote itu statehood logole ta 1960 te itu Delhi bra itu sign kore laga Indian Union itu join kore bole ta kan signature kore dia laga itu ekta ase main to itu 16 point agreement itu bi naga manu ge bikai dia laga naga manu laga sovereign right itu bikai dia laga main point ekta to itu ase kila male itu laga agete naga manu kan itu Indian Union te join na kurigine elections itu kami boycott kurigine aro ami kan Indian Union join na kuribo inaka kurigina ahishe aro autonomous power itu kami offer kurise 1947 te holebi naga manu kan to itu kan na lobo naga manu to itu independent fully independent itu lobo hoigina ahishe hoilebi 1960 te Indian government takani nijor draft kurigine naga manu ke MPC itu kan ke jabojos kurigine takan ke sign kuri dia laga mugan itu paise aro naga leaders kan itu tamde takan nijor laga selfish itu kan nimite takan itu sign kuri laga itu etase mugan itu dikhi paise bishi manubi dusara point loigine naga manu ke bikai dishe naga manu ke bikai dishe hoine bishi manu jayase kela mane kumba manu kan naga manu laga brain itu wash kuri dishe sorry itu nimite hosa to kiese konto ase itu nabujigine brain wash kuri dia laga itu hel loine naga manu ke bangai dishe naga manu ke bikai dishe hoigine jase bolebi mogan itu tik itu saigina ahatamte itu 16 point agreement itu de ekta ekdom dangor point ase naga manu bangai dia laga aro naga manu ke bikai dia laga itu ekta main point ekta itu ase jiban naga manu kan morong pra oni kan 16 point agreement itu kan kinaga kurise itu bi ebar itu tik sabo lagi ase aro second point itu holo to revolutionary government itu ekta tangora ita ase itu bi bishi manu revolutionary government itu ki ase na jani ne thakibo pare revolutionary government itu to holo to 2nd November 1968 te itu form kore laga ekta ase itu Scotto Suo aro Kukato taijon lead kurigine itu laga government form kore laga ekta ase India aro naga manu majote prime minister level bra naga laga political iti talk kurigina aise holit India manu kan to itu laga mon na dia taki jaise itu bra itu revolutionary government itu
squatos wo aro kokato tai jun itu form kuri na itu NSC aro FGN itu ke against kura itu mokan dikhi bo parise itu bichite 1973 de takan itu khara kore bole napare hoigine takan Indian Armed Force itu join kuri loise itu to bole to BSF Border Security Force takan 1973 de Indian government logote surrender hoigine takan itu join kuri loise itu to ekdom dangor eta ase naga manoke bikai dia laga aro bishi manubi revolutionary government kinega kuri kina ahishe itu labi na janine thakibo pare itu kan revolutionary government itu naga mano laga bunduk itu kami bishi itu Indian government logo de dia laga aro naga mano kan foreign de jaigine bunduk logina ahatamde takan idea cholagine naga mano laga bunduk hateri itu kami sob Indian government ke dia laga aro itu opor naga mano army kan itu kan bi thuri gine Indian army kan ke dia laga itu bishi paise itu to ekta dangor eta ase naga mano ke bikai dia laga hale bi bishi mano naga mano revolutionary government to kinaka thakise aro ki kuri dise itu laga nabuje itu ra moi itu koi ase magan piche de revolutionary government itu ki ase magan detail para sabo revolutionary government itu don NSC aro FGN itu kan ke against kuri gina takan alak ho laga eta ase aro itu tamde 1968 around 9 itu tamde naga army kan China jaigine naga mano laga hatri China kan logo de loigine ahya tamde takan thuri gine itu kan ke Indian army kan ke dia laga mogan itu biship mondup laga mogan paise itu general mago tai lead kuri gine China bra itu naga mano laga weapons China ko logo de loigine ahatamde takan itu kan ke thuri gine idea chola gine itu kan laga hateri kan itu kan laga manu kan sob thuri gine Indian army kan laga hate dia laga mokan itu kan bi sob paise itu bra naga manu kan ebar itu thik pabi sabi real history to ke ase true history to ke ase itu bujibo lagi ase naga manu laga history puri gine naga manu laga history to hosa to konto ase itu na bujile itu na janile mokan itu kushi itu na ho itu ase itu bi kobola na pare aro itu na kole bishi mal hobo kile mane hosa laga history to bishi manu bi lokai gine thaki ase na koi gine thaki ase hore bi naga manu idea itu laga time na ho hoise hosa to konto ase hosa to ki ase mogan idea ola bole ঠিক টাইম হোৱা আছে বিশ্বি মানুবি সঁচাটো কি আছে ক'বলৈ মন নাই সঁচাটো জানি আছে হ'লে বি ক'বলৈ মন নাই হৈ কিনে লকাই কিনেই থাকি আছে হ'লে বি মই এইটো কাৰণকে সঁচা হিষ্ট্ৰীটো কি আছে এইটো কাৰণ ওলাই দিবলৈ মই এইটো আহি কিনে আছে এইটো নাগা মানুহ খান অনিগান নাগা হিষ্ট্ৰী সঁচা লগা হিষ্ট্ৰীটো কি আছে এইটো জানিবলৈ মন থাকিলে আমি লগা ইউটিউব চেনেল এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে চাই থাকিলে বেছি ভাল হ'ব বেছি মানুহ বি জানি থাকিব হ'লে বি বেছি মানুহ বি নাজানি নাথাকিব এতিয়া চৰি নিজৰ লগা হিষ্ট্ৰীটো কি আছে মগান এইটো বুজিব লাগে মানুহ লগা হিষ্ট্ৰী জানি নাথাকিলে বি নিজৰ লগা হিষ্ট্ৰী এইটো নাজানিছে হ'লে এইটো একটা না পুঞ্চে লগা আছে এইটো নাগা
youths kan aru younger generation kan apuni kan naga history to ki ase edu jani bole mon hoile moi age de ko nishina ami laga youtube channel youtube subscribe kurigina site thakibi hogina moi edu eta koi ase moi to phal manu ase youtube na hoy ami laga education youtube ekdom with ase holobi moi para tak moi kitab khan purigina aru history kan collect kurigina hossa to konto ase moi edu ko gina jabo manu bishi manu bi edu kubi hogina ahe holobi moi real history hossa to konto ase moi edu na jane bra edu kan bi na ko gina thake ase holobi hossa laga history to edu ase hogina jania phichite mokan edu discuss koribo bishi manu bi moi ko atamde edu laga misa mishi history ase hossa laga na hoy edu bi koi thake holobi naga manu kan obuni ami history kan collect kurigina kitab kan collect kurigina puri ase hole konto hossa ase ki to hossa ase kote hossa thake edu kan janibo paribo aji moi edu duita points naga manu ke bikai dia laga edu koi gina ase aji to ekdom short para edu ko laga ekta ase aru moi last day koi gina jai thaka nishina don't forget to speak your native language moi edu to hodai promote kurigina jai thakibo kile mane naga manu bishi manu bi bahar ta thaka manu kan naga manu laga kotha nijor laga kotha na jani gine misa michi laga alag laga kotha manu laga kotha hi ko gine thaki ase nijor laga family de manu laga kotha ko gine kotha kuri gine ase yes edu bi eta sai phelo to bal thake hole bi edu to apuni laga identity edu bikai dise apuni kon ase edu laga kotha edu apuni edu bikai gine ase apuni etia ko na babi na thakibo pare hole bi naga manu laga baba ama kan apuni kan ekta ekdom dangur galti kuri gine ase mo hodai birai gina jatamde nijor laga family de naga mis hindi english ko gina moi bishi hunibo parise hoile bi apuni laga kotha original kotha edu to na koi gine kobole na pari gine thaka edu bishi paise edu bra moi edu koi gine jai thake edu change koribi indu tu na hobo lage moi edu inaga koi gine jai thake komba manu to ami kibi sabole mon na thaka edu bi thakibo pare hole bi ekdin na hole ekdin sabi apuni kan moi laga kotha edu realize hobo kile mane ji hole bi ekdin na hole ekdin apuni problem eta face hobo edu tamde apuni moi laga kotha edu ji hole bi realize kotha moi ko laga kotha edu ahibo edu ba diri na hoa agide naga manu younger generation kan apuni laga kotha edu kobole suru hobi hogine moi aji edu koi ase aji yete bara charibo thank you all god bless Nagaland good nalium